प्रिय बंधु प्रभु को धन्यवाद दो आज स्वतंत्र दिन पाई प्रभु को दिन उपासनार दिन प्रभु को गौरव पुणी आराधना करिवार दिन प्रभु अनुग्रह कले पुनर्बार आज दिन में निकट को आसिया प्रभु अनुग्रह देइछंती से पवित्र पुणी अनुग्रहकारी ईश्वर महत नामर गौरव हो आपण मान स्मरण में निश्चय थिबो जे यह मानकर सप्तम सप्ताह जो गत 6 सप्ताह धरी माने उपासना निमंते सामूहिक भाव में एकाठी हो पारिनु पुणी आज सप्तम सप्ताह आज भी एकाठी हवा संभव हो पारिनी पुणी आम भारत सरकार कहू कि ओडिशा सरकार परिस्थिति को आखि आगे रखी कोविड-19 रो अवस्था को सम्मुख में रखी आउ 2 सप्ताह लॉकडाउन को एक्सटेंड करिसेंती बढ़ाई देइसेंती तामाने तो आगामी आउ 2 सप्ताह मान को अलगा अलगा रही प्रभु को उपासना करने को हबो से जहाँ भी हो ए समस्त मध्य प्रभु तांकरी पवित्र उपस्थिति आम प्रत्येक को देइछंती तांकरी अनुग्रह आम प्रति उणा करी नाहंती सेइथि पे आमने प्रभु को धन्यवाद दो पुणी प्रभु को गौरव करू आज उपासनार दिन रे स्वतंत्र प्रभु को दिन रे ए विश्राम दिन रे आपण मानको शुभेच्छा जनाए प्रभु जीशु के नाम रे प्रभु आम सहित थिबा तो आस मान ईश्वर से पवित्र पुणी जीवंत वाक्य आलोचना करिबा पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र आमने आज चिंता करिबा आपण मान स्मरण रे थिबो गत रविवार दिन आमने आलोचना करिथिलो गीत संहिता 139 को नहीं सेइथिरे भक्त कहंती जे सदा प्रभु तुमे मोर अनुसंधान करियछ मोर परिचय नहीं अछ तार ऊपर आमने आलोचना कलु दो आज जो अंशटी आपण मान सम्मुख में मु रखिया पाई चाहूची ताहला गीत संहिता 121 गीत संहिता 121 को आमने देखिबा जदि 120 गीत संहितार 134 पर्यंत जीवा ए जो 15टी गीत यह आरोहण गीत भाव में परिचित आरोहण गीत आउ एइथिरे एक पद गीत संहिता 121 रो एक पद रे भक्त एई कथा लेखंती मो पर्वत गणाड़े ऊर्ध्व दृष्टि करिबी केउठारु मोहर साहाय्य आसीबो आरोहण गीत हुए तो चढ़ीबा आगो को बढ़िबार गीत अनेक समय जेरुसलाम को विभिन्न पर्व रे जोग दवा पाई विभिन्न स्थानरू अनेक लोक एकाठी होउथिले आ जेतले से माने जेरुसलाम को आसुथिले जेरुसलाम मंदिर रे उपासना करिया पाई पर्व रे भाग नबा पाई तो जेरुसलाम रो चतुर्दिग रे जे सब पर्वत मान अछि ताहा से दर्शक मानकर उपासक मानक पाई एक आकर्षणीय स्थान थिला पर्वत सब ए आगंतुक लोकमान को निमंते ए जो भक्त मान को निमंते जिहुदी मान को निमंते एक आकर्षणीय स्थान थिला तो एबे तो ताकू आखि आगे रखी भक्त कहंती मु पर्वत गणाड़े ऊर्ध्व दृष्टि करिबी पुणी से कहउछंती जे केउठारु मोहर साहाय्य आसीबो कारण अनेकक दृष्टि जेरुसलाम रे पहुंचला परे तार चतुर्दिग रे थिबा पर्वत आड़ को पड़ुथिला तेबे भक्त कहंती जदि मु पर्वत को अनाए तेबे मो साहाय्य कोन पर्वत रु आसीबो कि 2 पदरे से कहले
मोहर साहाय्य सदा प्रभु ठारू आसे से आकाश और पृथ्वी निर्माण कले। भक्त कहती मो पर्वत को अनेबी, सुंदर पर्वत, आकर्षणीय पर्वत, मनोरम पर्वत, किंतु मो साहाय्य पर्वत रु आसेनी, किंतु मो साहाय्य आसे से सदा प्रभु ठारू जो सदा प्रभु आकाश और पृथ्वी को निर्माण कर। निर्माणकर्ता सदा प्रभु, सृष्टिकर्ता सदा प्रभु, जीवित सदा प्रभु। से कहती मोहर साहाय्य सदा प्रभु ठारू आसे, आकाश और पृथ्वीर निर्माणकर्ता सदा प्रभु ठारू आसे। आसंत बर्तमान तार तल भाग को देखिबा। सेठी भक्त से पुणी कौन कहउछंती, कौन लेखुछंती? 3 पद, से तुम्भ चरण को विचलित हवा को देवे नहीं, जे तुम्भ को रक्षा करती से घुमाइबे नहीं। भक्त कहउछंती जो सदा प्रभु ठारू मु साहाय्य पाई आसीछि, जो सदा प्रभु ठारू मोर साहाय्य आसे, जो सदा प्रभु आकाश और पृथ्वी को निर्माण कले, से सदा प्रभु तुम्भ चरण को विचलित हवा को देवे नहीं। चरण विचलित हवा, व्यतिव्यस्त, अस्थिर, दले आम मन अस्थिर, दले आम चिंताधारा अस्थिर, जिते मैंने विभिन्न परिस्थिति दे गति करू, तेबे स्वाभाविक भाव में आम चरण मध्य अस्थिर हो पड़ो। स्थिरतार आम ना कौटी बसी पारिबा, ना स्थिरतार कौटी आम ठिया ही पारिबा, कौन से स्थिरता नहीं, अस्थिर, एणे तेणे केवल आम होउथुवा, जदि कौन से लाभ पाई पारु नथिबा, किंतु आमे अस्थिर ही जना पड़ुथिबा। किंतु भक्त कहती जो सदा प्रभु ठारू मु साहाय्य पाई आसुची, सेई सदा प्रभु तुम्भ चरण को विचलित हवा को देवे नाही। भरोसा रखो पदरे आम आज निजको एक कथा कहू, निजको कहू जे आकाश और पृथ्वीर निर्माण करता सदा प्रभु मो चरण को विचलित हवा को देवे नाही। पुणी कौन लिखिले तले, जे तुमको रक्षा करती से घुमाइबे नाही। मनोयोगेश्वर आम प्रति से अति मनोयोगी अटंती, से घुमेइबेनी। से जदि अमनोयोगीर विषय आसे तेबे हुए तो घुमेवा विषय आसीबो, किंतु जे आम मान को रक्षा करती से घुमाइबे नाही। 4 पदरे लेखा अछि, देख जे इस्राएल को रक्षा करती से घुमाइबे नाही कि निद्रा जीवे नाही। जे इस्राएल को रक्षा करती अर्थात ताहांठारे निर्भरशील लोक मान को जो सदा प्रभु रक्षा करती, ताहांठारे प्रार्थनाकारी मान को जो सदा प्रभु रक्षा करती से घुमाइबे नाही कि निद्रा जीवे नाही। अनेक समय जदि आमे अड़े नवजात शिशु पुणी माँ को कथा चिंता करिबा, जो शिशुर उपरे माँ को दृष्टि सबुबले रहे, जो शिशु को माँ आखिर पलकरू केबे भी एणे तेणे हवा को दिएनी, से भली प्रियर शिशु भी माँ अनेक समय पाखरे रखी सोई जाए, निज छाती रे धरी थाई पारती माँ, किंतु
ମାଙ୍କର ନିଦ ହେଇଯିବାର ମାନେ ଦେଖୁ, ହୁଏତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ, କ୍ଳାନ୍ତତା ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ କାରଣ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ନା ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନା ସେ ଘୁମାନ୍ତି। କି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇଛୁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, এই ଯେଉଁ ଗୀତ ସଂହିତା 121 ଆମେ ଯାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସୁରକ୍ଷାର ଗୀତ। କାରଣ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ମୋ ସୁରକ୍ଷାର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ କେମିତି ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷାର ହସ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କାରଣ ସେ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଈଶ୍ୱର। ଯଦି ସେ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବନି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ନଗର ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରହରୀ କେବଳ ବୃଥାରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ନଗରକୁ ରକ୍ଷା ସେ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ସେ କରନ୍ତି, ମୋତେ ରକ୍ଷା ସେ କରନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷା ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଭକ୍ତ ଲେଖକ ସେ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ। 5 ପଦ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ଷକ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଛାୟା। The Lord is your keeper. ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ଷକ। କେତେ ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ। ଏଇଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧିର ସମୟରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ, ତଥାପି ମନରେ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସିଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ୟାରି ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଖସି ପଡ଼ିନି ତ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁ କରୁ ଅଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇନି ତ, ଅନେକ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ଷକ। The Lord is your keeper. ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ରକ୍ଷକ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। Is our protector. ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆସୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁ, ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବାଇବଲର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭାବରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କେବଳ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ନୁହଁ, କରୋନା ଭାଇରସରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ। ମନେ ରଖ, ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କାରଣ ପାପକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଛାୟା ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ତଳକୁ ଦେଖିବା, ତଳ ଅଂଶରେ ଦେଖିବା, ଲେଖାଯାଏ
ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ପୁଣି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତେବେ ଭକ୍ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବନି। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଦିନ 12ଟାରେ ଆମେ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ ଆମ ଦେହକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗରମ ଦେବ। ଆମେ ଉଷ୍ମ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭକ୍ତ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷତିର କାରଣ ହେବନି, କ୍ଷତିର କାରଣ ହେବନି। ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପୁଣି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତଳ ଅଂଶରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଭକ୍ତ କହନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ। ସେ ତାଲିକା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଅମଙ୍ଗଳ ସେଇ ଅମଙ୍ଗଳ, ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଭିତରେ କୋଭିଡ-19 ବି ଆସିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଥା ଆସୁଛି, କରୋନା ଭାଇରସ କୋଭିଡ-19 ବି ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋତେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୁଣି ମୋ ପରିବାରକୁ କୋଭିଡ-19ରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ରକ୍ଷା କରିବେ। କାରଣ ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପୁଣି ଶେଷ ପଦରେ ଭକ୍ତ ଏ କଥା ଲେଖନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ବାହାରି ଯିବାର ଓ ଭିତରେ ଆସିବାର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଆଶା ଭରସା ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରତା ଗୋଟେ ରିନ୍ୟୁ ହେଉଛି, ନୂତନୀକୃତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁ ଆଜିଠାରୁ କହିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ, ବାହାରେ ଯିବାର ଓ ଭିତରେ ଆସିବାର, ବାହାରକୁ ଯାଉ, ଯଦିଓ ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କାମକୁ ନେଇ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ହସ୍ତ ଆମ ସହିତ ଅଛି। ଭକ୍ତ ଏଇଠି କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଆରମ୍ଭ ପଦରେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ନା, ଆରମ୍ଭରୁ ଯେ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ତାମାନେ ଆସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ପାଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟର ଅନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ।
से चाखिछन्ति प्रभुଙ୍କ साहाय्यକୁ प्रभु जे मंगलमय कथा से आस्वादन कर सारी शुणा भल कथा कारण ईश्वर वाक्य आम जिते ईश्वर बाणी शुणु पवित्र धर्मशास्त्र जिते ईश्वर वाक्य को शुणु ताहा आम मान मध्य विश्वास जात कराए विश्वास मैंने गोटे पादर आ गोटे पाद आग को बढ़ु किंतु मन रखु शुणा आवश्यक रही किंतु केवल शुणा यथेष्ट नुह शुणा सहित शुणी वाक्य को कार्य परिणत करवा भक्त भले आम भी एक कथा कहवा जे मोहर साहाय्य सदा प्रभु ठारू आसे बोली आमे कहवा मो साहाय्य सदा प्रभु ठारू आसीछि आसुछि पुणी आसीबो मध्य से विश्वस्त प्रभु ना से घुमांती ना से निद्रा जाती से आम्भ मानकर रक्षक अटंती दिवस रे सूर्य किंबा रात्रि चंद्र आम मान को आघात करिबनी से समस्त अमंगल आम मान को रक्षा करिवे से बाहर जीवारे रक्षा करिवे भितर आसीबार रक्षा करिवे कारण से विश्वस्त प्रभु अटंती से आम मानकर दयालु प्रभु प्रेमिक प्रभु अनुग्रहकारी प्रभु अटंती आसु ईश्वर पवित्र वाक्य धर्मशास्त्र बाइबल आज आम को जहा शिक्षा देइछि ईश्वर तांको वाक्य दे आम आज जहा कहिछन्ति जहा आम प्रत्येक शुणीछु ताको कार्य लगाओ दृढ़तार सहित परिस्थिति जाए ना कहीं आम एक कथा कहू जे आकाश पृथ्वीर सृष्टिकर्ता सदा प्रभु ठारू मोहर साहाय्य आसे दृढ़तार सहित कहवा से दृढ़तार सहित कहीपर जो माने सहित घनिष्ठ संपर्क स्थापन करवा पर निर्भर करवा साहाय्य का माने पाइबा आरंभ करवा तेबे ए दृढ़ता आम मध्यरु आम मुखर बाहरी आसीबो परिस्थिति जटिल स्वतंत्र भाव ओडिशार परिस्थिति जटिल आपण माने जानती जाजपुर भद्रक बालेश्वर आक्रांतों संख्या बढ़ुची तारी मध्य प्रभु आम आश्रय पुणी प्रभु आम मान रक्षक अटंती ताको भूली जीवानी प्रभु पर भरोसा रखिबा प्रभु आम प्रत्येक को शक्ति देवे बल देवे साहाय्य करिवे पुणी तांकरी उपस्थिति आम प्रति अवस्था अनुभव करवा जड़े प्रभु आम सहित अछंती मन रखो कौन सी भय कौन सी विपद कौन सी प्रकार मारी कौन सी प्रकार समस्या आपण को मते स्पर्श सुधा करि पारिबो नाही तबे आसु प्रार्थना करिबा प्रभु निकटवर्ती हवा स्वर्गीय प्रभु धन्यवाद देउ तुम से जीवंत वाक्य निमंते धन्यवाद देउ जो वाक्य दी आम प्रत्येक को आज कथा कहल आम मान साहाय्य केवल तुम ठार आसे प्रभु कारण तुम्हें आकाश पृथ्वीर निर्माणकर्ता सदा प्रभु अट प्रभु आम मान समस्त दुर्बलता क्षमा कर नूतन भाव तुम उपर निर्भरशील जीवन काटिया साहाय्य कर एक नुआ आशा नहीं नुआ भरोसा नहीं तुम उपर आम माने निर्भर रखिबो समस्त अमंगल रक्षा कर स्वतंत्र भाव वर्तमान परिस्थिति रक्षा कर तुमरी अनुग्रह आम समस्त को स्पर्श करो स्वतंत्र भाव जो माने वाक्य शुणी मंडलीर प्रत्येक को प्रिय बंधु मान आम तुम निकट को आणुछु से सहित रही तुम्हें गौरव पाओ महिमा कर्तापण जुगे जुगे तुमरी हो प्रभु जीशु अति पवित्र पुणी महत नाम यही समस्त प्रार्थना उत्सर्ग कलु आमेन। प्रिय बंधु प्रभु आपण मान सहित अच्छा
निराश हेबेनी, गृह मध्य रहिबा, सुरक्षित रहिबा, सजाग रहिबा, प्रार्थना करिबा, अन्य मान को प्रार्थना स्मरण रखिबा, जो आम मान देश, आम मान राज्य, आम मान सहर, आम मान अंचल पुणी सारा विश्व रक्षा पाइब। कारण प्रभु आम मान रक्षक आ से प्रत्येक को रक्षा करेंगे। से भरोसा आम सहित प्रभु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।